range in kilometers sa full charge, then pila ka oras ang ay siya ma-full charge. Okay. That is considering a fully drained ang battery. I-charge mo how many hours, and then is it pwede ba din sa atong ordinary convenience outlet, and then how many hours ang iyang operation time sa full charge ng battery? Hello, sorry. Your Honor, it takes about 4 hours to fully charge the unit. And 4? yes, Your Honor. I would just like to say that this is in between a slow charger and a fast charger. So we call it robust charger. We don't want the fast charger because it will destroy the battery. And the range, Your Honor, is about 220 kilometers per full charge. And of course, your range may be extended because of regenerative braking, where whenever you slow down, the unit itself will recharge its battery. And on charging, Your Honor, you can charge it to any outlet po. Basta 220 lang. So meaning yung plug is same with the Yes, Your Honor. ordinary outlet? Yes, Your Honor. Okay. Normal 220 outlet. So 200 kilometers, 220 kilometers. Yes, Your Honor. For full charge. If in normal use, that's the certified range, Your Honor, 220 kilometers. But because of the regenerative braking, the range may be extended by maybe 30 to 40%. Okay. Any more? So, how about the cost, sir? In comparison to our famous Dulog. Thank you very much for that question, Your Honor. Like any other EVs, Your Honor, the initial cost is really high, you know, but it costs about 445,000. That's the entry unit, but the ROI on the vehicle is very short. In our study, you can recover it in about 14 to 16 months. And of course, we also have to consider, Your Honor, the net effect of using this kind of transport vehicle. This will definitely benefit the riding public because there will be no waiting times anymore. There will be no more terminals because the cost of operation per kilometer is very low. So the unit can just fly around like maybe 40 years ago when the gasoline was so cheap. So this will shorten the waiting time of the riding public. So that's one of the net effect for me. Thank you, Your Honor. Yeah. Okay. The Honorable Dagonlay, the chairman of the Committee on Transportation. Thank you, Mr. Chair. So, how about the after-sales maintenance of this unit, sir? Your Honor, thank you very much for that question. When we opened last April 29, an Indian national was with us, and we were preparing already the service area for our showroom, and he commented that, why are we preparing a service area? So I said, because, you know, we're selling the units now. He said, oh, if you get one customer now, it will probably take you 3 to 5 years before a service requirement on the vehicle will be required. So you may open the service 3 years after. So that's what I'm trying to point out, Honorable Councilor, is that this is practically a maintenance-free vehicle, and all its system is monitored. So even while we are here, all the
vital information about the vehicle goes to our system. And because it's connected 24/7, and the diagnosis is not, it's proactive. It will tell you, the system will tell us if there is something wrong or something is about to go wrong with the unit. It's not a reactive system, it's a proactive system. I hope I answered your question. Yes, Your Honor. Thank you. Any more questions? So muna ipuli sa atong mga dulog. Pero for a price of 400,000, ang pila ng atong 150? 150? Pero maintenance free. Plus, dili yes, sir. makawat. Yes. Kay monitored man. Pwede siya ma-control siya sa inyong system dito sa main. Like imong ipapauli. Actually, Your Honor, it can even be accessed to your cell phone. It can be connected to your cell phone, so you can manage the unit from there. And of course, if you have a high volume of unit, you can access it through the laptop or computer. Like if you have a fleet of... Yes, if you have a fleet, you can, all alarms, by the way, goes to your cell phone first. But the other alarms will go to your laptop or computer. So, kung inana, pwede siya, there's a possibility nga kung ang all units will be an EV, unya i-monitor sa munisipyo, pwede ra. Yes, Your Honor, If i-registers lang tanan sa, di ba? I'm not sure I got your question, Your Honor. May I O ask? kung for example, if i-replace ang all the baos with your vehicle, pwede siya i-monitor ni Roads and Traffic Administration or the traffic office, ma-monitor ang mga whereabouts sa all units. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And the other factor is the operator, because you're holding the access to the unit, you can remotely disable it. Yes. So if, let's say the unit is running and let's say it got stolen, so you can disable it from your phone. So, and everything can be on your phone or even in your laptop. You can see where did the unit go. So, ang iyang gipang-agihan, ma-track nimo, and its current real-time location po. Even its speed, the health of the battery, and other vital information po. Na ma-monitor po nimo real-time. Nice. Okay, any more questions? Murag kuan ni Your Honor, upgraded of that, the one we use in Boracay. They are Wow, using it. dito din mo? Yes, many times. May I answer, ma'am? I think, ma'am, it's a different version because this is the first time in the country, Okay. and I would speculate that that is not really a lithium-ion operated battery. It's a lead-acid battery. So I'm not sure because I've ridden once, but it was a very long time. na po, ma'am. Ang capacity ani sir? Capacity. Seating capacity. Seating capacity. Yeah, sorry. The seating capacity is always 3 by default. No, all tri-wheelers. Bali ikaupat ang driver, but normally we add an extension on the side, so to make it 6. Side But, driver. The difference compared to the standard tri-wheeler, the size is much wider, and of course the vehicle itself is much longer. So it can on the traditional bao-bao, it's about 2.5 persons, no? Duha ka dako, isa ka gamay. This one, maybe tulo ka dako, isa ka gamay sa likod. So dako gid siya. Okay. Okay, the Honorable Dangalay. Is it the same
in BYD, yeah, it's Voice Command. Voice command. No, very no, I'm advanced sorry. sa guy. wala pa sa voice command, BYD Your sa Honor. Lahat tagi nyo. Mas kan advance tagi mo. Girls, boys command, girls command. Okay, any more? Okay. If wala na, thank you very much, sir, sa imong presentation. Can we have your contact number o katong imong brochure? Yes, Can we Your Honor. present this to our TODAS Yes, Your Honor. para sa maybe for upgrading and maybe for the consideration of the Committee on Transportation? Thank you very Okay. much, Your Honor. Can we have a photo op, sir? Pagsubang sa adlaw, ang kalinaw sa mata, ang nakasaksi sa bagong paglaon. Iandam ang kaugalingon para mabuhat o matuman ang pangandoy nga gihandom sa kanuna. Higamitan o kusog kaaktik o gustong kaanam o giubanan o pagsalig sa kahitasan. Lupadupas, lupadugusog, ipain na nga ikaw usa ka balo nagawas lumuway ikahadlukan iyaw ng tanan. Lupadutas, lupadugusog, kay ang tanan. Philippine Councilors League Bukidnon Chapter, our very own Honorable Armando S. Evangelista Jr. Board, you may now take the floor. Good morning. Check sound. With due respect sa ato ang Honorable Mayor, Mayor Roger Quino, sa atong Vice Mayor, Regular Presiding Officer, Vice Mayor Bujon Bagayas, sa tanang honorable members of the Sangguniang Bayan Council, sa ato ang Secretary to the Sanggunian, sa tanang staff, visitors, kauban sa panaw, akong wife, akong daughter o ang staff, kanatong tanan sa ka mainit nga pagbati maayong buntag. Maayong buntag. Una ang akong pagpasalamat sa labawang makagagahom nga nakabot ko dinhi karon. Safety, walay kabilinggan. Kadua ang akong pagpasalamat sa atong regular presiding officer sa paghatag og higayon nga makighinabi kaninyo, makahatag og report, accomplishment og mga plano sa for the betterment sa ato ang liga, ang Philippine Councilors League Bukidnon Chapter. So, my message was delivered already last May 29, 2025 in the activity nato katong year-end assembly sa awarding of three-termer councilors. But for the benefit of everybody, akong utrohon karon, no, akong report, accomplishments and my plans and programs for the incoming term kung makapadayon. So let me start my message in recollecting or recalling my promises last election as your PCL President, Philippine Councilors League
President. So, nakoy mga saad sa una. No? Wala ko ni siya gikalimtan nga akong i-perform during my incumbency. So first, transparency. Mo gyud na ang number one nga akong gitutukan for the betterment sa ato ang liga. Transparency o nag-focus kini sa ato ang panudlanan, ang atong kwarta sa ato ang liga. Kadua, ang proper assistance sa ato ang mga delegates during our meetings, conventions, especially national conventions. Ikatulo, ang atong regular sports fest nga atong gi-conduct. Ang ikaupat, ang to include PCL matters sa atong every regular sessions. Then, ang ikalima, ang atong personal appearance incentives. So, kining personal appearance incentives, ato lang ning gipagwapo ang ngalan, pero emphasize kini sa ato ang allowances during our local activities, provincial activities. So kini nga mga promises ako ning ikap pasigarbo nga ako ni siyang nahimo, no? Number one, transparency. So to strengthen the transparency, una, nagbutang ta og mga representatives on all 20 municipalities and 2 cities. So well represented ang Philippine Councilors League sa tanang munisipyo ug duha ka syudad. And in addition, nag-create ta og group chat in every LGU aron direct nga ma-post, makahibalo ang tanan nga mga councilors. Then sa proper assistance sa ato ang mga councilors during national conventions or meetings, ato ni siyang nasaksihan, no? Nga gauna ang atong mga staff sa atong venue to facilitate, to plaster ang atong mga councilors inigabot nga dili na kay sila mahasal. Then saksi mo sa atong sports fest nga atong gikandak first dito sa lungsod sa Pangantukan, then ikaduha dinhi sa inyohang munisipyo, no? Very successful ang atong sports fest nga gikandak nga kamo ang nag-host, no? Congratulations inana. Before the iPod, akong i-congratulate ang atong newly installed ABC President, Councilor Cap. Congratulations and welcome to PCL family. So, padayon ko, ang atong personal appearance incentives, then saksi mo, ana, nga always natay mga allowances after sa ato ang mga meetings. No? So, for my accomplishments as your incumbent Philippine Councilors League President, third term 2022 to 2025, una is we increased the PCL Bukidnon chapter cash on bank from 3 million to 6 million. Tumuna na siya atong current nga panudlanan sa ato ang Philippine Councilors League. Kadua, we awarded 3-termer councilors for 2 terms. No? Dili lang sa akong term nga nag-award ta sa 3-termer, hasta ang previous term atong gi-award. No, with due respect sa previous administration nga wala nila nahimo. So dili pod unta nako ni himuon kay dili naman ni ako nga jurisdiction, pero with the request and suggestion sa atong mga officers and board of directors, ato ni siyang gigrant, no? So ako po di ayong pagrespeto sa ako ang Vice President sa Philippine Councilors League, former Vice Mayor Miguel Dimata, no? Si Vice pod nagkauban pod mi pagka Vice Mayor atong 2013, naggadungan mi. And sa atong appointed Board of Director, Councilor Attorney J. Alvarez. So sila ang mga representative dinhi. So padayon ko,
Katong duha ka mga three-termer nga awards nga atong gikandak, nahimo nato to term 2019 to 2022 and 2022 to 2025. Then we increase the cash gift of the three-termer councilors. Previous administration na sila cash gift nga 10,000. During my incumbency, gi-increase nato to double, no? Nahimo ng 20,000 na ang ilahang cash incentive sa atong mga three-termer councilors. Then we increase the councilors' share of annual dues. So siguro aware na tanyani na atay annual dues, aside sa national, na atay local nga annual dues. So the 100% share of our annual dues, 60% nani balik sa atua in terms of financial assistance. 20% of this remains sa ato ang opisina for operational expenses, and 20% nani para sa ato ang assistance sa atong hospital bills, medical assistance, including burial assistance. So in our term, we increase the annual share from 60% nahimo ning 88.1%. So nidako ang ato ang share for the benefit gihapon sa ato ang mga councilor, aron dako-dako pod ang mabalik in terms of financial assistance. Kaning financial assistance, kamo ang magbuot, no? Kita ang magbuot niani unsaon nato ning financial assistance. Outreach program, gift giving, any kung kinunsa inyohang gusto may tabo sa inyohang financial assistance. Then as to the operating expenses sa atong office, from 20% we reduce, no, gipagamyan sa nato ang atong operating expenses. Kay tan-aw nako dili na kinahanglan ang dako kayo nga operating expenses para sa ato ang opisina. Munang from 20% gi-reduce nato to 5.95% ang atong operational expenses. Then sa mga assistants, I hope aware ta niani sa mga assistants. Una, blood assistance. Kaning blood assistance nato, tungod kay provincial wide man ang atong coverage, so gi-credit nato ni sa mga councilors. All releases kinahanglan mo agi sa mga councilors. Tanan nga mga walk-in nga mga gapangayo og dugo sa atong opisina among ginabalik sa mga konsehal. Kung taga-asa man siya, moingon siya taga Manolo, amo gyud pangtan-on kung kinsa ang imong kaila didto nga mga elected official, especially sa mga councilors. Then kung mo mention siya anyone nga councilor, among tawagan naman mo yung mga numbers sa opisina. Then just to inform nga naay inyuhang kliyente nga nangayo og dugo. Walay disapproval sa ato ang mga kliyente nga mangayo og dugo, except kung dili available ang maong dugo. Once available ang maong dugo, type and number of bags, always approve ang ato ang blood assistance. In fact, we released 303 bags of whole blood and 2 bags of platelet parasis during our term. This kining release up to June 30 pa ni siya. So karon gapadayon pa ta og paghatag og mga blood assistance, no? Anyone ang naay kakinahanglan dili lang sa ato personal, pati sa ato ang constituents. Pwede nato siya i-extend. Ang atong mga hospital assistance o ang atong medical assistance para lang sa ato nga mga councilors, members sa PCL. Dili tat ka-extend sa other atong constituents. Then we release financial assistance to councilors amounting to 15,854,000. We release medical assistance to councilors amounting to 165,000.
and we release death assistance amounting to 170,000. So dili man ta magampo nga nay mawala sa atong kauban, pero sad to say nga during my term upat ka mga konsehal ang nawala sa ato ang liga. So munang nakarelista og 170,000 for death assistance. Then sa akong gikaingon, we conducted yearly sports fest and including proficiency firing, no? Nato na siyang gi-held dito sa ato ang own firing range sa Pangantukan nga nakahatag ta og proficiency shooting o firing sa atong mga counselors. So katong mga mahiligon, okay lang. Katong di pod mahiligon, at least maka-experience pod sila pag-handle sa proper handling sa firearms. Then, as to paglingkod, is it ex officio provincial board member, natay gi-author pod nga mga resolutions and ordinansa dito sa Hawanan sa Sangguniang Panlalawigan. And ako lang i-mention ang mahaom sa ato nga mga konsehal. Natay duha ka mga ordinansa nga gi-author dito sa Hawanan sa Sangguniang Panlalawigan. Una, Ordinance number 2022-003R of the 27th SP, 13th regular session, an ordinance prescribing the mandatory inclusion of PCL matters in the calendar of business and every Sangguniang Bayan and Sangguniang Panglungsod of the province of Bukidnon during regular sessions. So kini ako ni siyang gihimo kay since paglingkod nako sa pagsugod nako og pamulitika 2010 isip konsehal, wala kayo mabati, no, ang liga, no, kung unsa ang liga. So munang naghuna-una ko niani aron ipapakita nga buhi ang liga, ang Philippine Councilors League. Ikadua, Ordinance number 2023-031 of the 27th SP, 41st regular session, an ordinance establishing uniformity of dress attire code during the conduct of regular session of all Sangguniang members in the province of Bukidnon and for all purposes. So, kani ato ning gi-pattern kay once paglingkod sa atong landong gobernador Onil Roque 2022, iyang gi-introduce ang unity, no? Unity sa atong mga politiko, no? Ang unity sa ato. Then as to unity, so ako pong gi-extend, no, kung unsa ang uniform dito sa Sangguniang Panlalawigan, ako pong gi-extend din sa atong mga Sangguniang Bayan and Sangguniang Panglungsod. Then implemented personal appearance incentives in every provincial events. So before siguro ko magpadayon, nalimtan ako pag-introduce sa akong kaugalingon, manang basin og makaingon mo nga nadiretso ako og istorya wa mo kailan ako. So first, no, my full name is Armando Sadang Evangelista Jr. and they call me Jojo and sometimes Jojo Jaguar. I'm an industrial engineer, graduate at Adamson University, Manila. Then a businessman and a farmer. Then my wife, na dinhi akong asawa di ay, limot ko og pailaila. Marionette Astilio Evangelista, di incumbent punong barangay sa poblasyon Pangantukan. Then naami upat ka anak, ang eldest son nako industrial engineer, ang ikaduha a lawyer, and ang ikatulo nako food technology graduate, na po dinhi nag-uban si Miss Jaya, o ang youngest namo medical technology graduate, then nag-proceed siya og medicine karon third year sa Cebu Doctors. Kauban po nako ang atong staff, no, ang PCL in charge, all concerns sa PCL, si Miss Angel na dinhi. So tanan inyo ang concern sa about PCL, si Ma'am Angel ang ato ang in charge. Then akong PA, personal assistant, na dinhi si Nisi. So kana my political background, nagsugod ko og in public service 2010,
no, as municipal councilor sa ato ang lungsod sa Pangantukan. Then 2013 nagpa-elect ko as vice mayor. Then mo to ako na mention nagkauban mi ni Vice Mayor Dimata. 2013 to 2016. 2016 nidagan ko og mayor, I lost, napildi ko 2016. 2019 balik ko pagka councilor. 19 to 22, 22 to 25 again councilor, then nahimo kong PCL president. So atong tan-awon kung sa akong termino, ikaupat na nako ni nga term as municipal councilor, then 3 consecutive terms. So last term na nako karon pagka municipal councilor. So kana brief background no sa akong kaugalingon. Then my plans and programs kung makapadayon ta this term. Actually my term ends last June 30. But because of our constitution nga until such time nga mag-conduct ta og election, natagaan ta og holdover capacity. So mintras dili pat wala pay election nga naay makapuli or makapadayon ko, ako pagyapon ang presidente sa Philippine Councilors League Bukidnon chapter. So my plans and programs for this term kung makapadayon, una padayon gyud nato number 1 ang atong transparency, no? Sa atong ipakita labi na sa panudlanan sa atong liga. Then padayon ang medical assistance, padayon ang death assistance, padayon ang blood assistance, padayon ang sports fest with practical shooting, padayon ang financial assistance, padayon ang personal appearance incentives, ug nakoy gidugang gamay nga atong programa nga tan-aw pod nako nga kaya ra pod nako buhaton. So una kay nag-award man ta sa atong mga 3-termer councilors, wala nakit-an ang atong mga ex-officios. So munang sa karon nga term, akong apilon ang pag-award sa ato ang mga ex-officios. Ang atong ABC, ang atong IPMR, apil na pod ang atong SK. No? Although ang atong SK, usaran ni sila ka-term, kaya na ay prohibition sa ilahang edad, pero ato gyapong apilon sa recognition, awards, plus cash incentives. So muna siya atong madugang nga programa karon. Then, ikadua, muhatag ko og slot sa ato ang educational assistance. No, natay educational assistance sa probinsya sa Bukidnon. Then I will allocate a slot in every councilors, no, at least 5 slots sa atong councilors nga na sila'y ma-sponsor sa ato ang educational assistance. College students ni siya. College students nga bisan asa ang guidelines is bisan asa ka eskwela, pero i-priority lang nato ang duol kay naarbay mga requirements nga i-comply, so at least dali ra nila i-comply. So educational assistance, at least 5 slots in every councilors. Then ang last is as much as possible magbutang ta og mga detailed PCL staff in every sanggunian. So butang ta og detailed staff nga kaabag sa sanggunian, diri siya mag-office, diri siya magtrabaho, pero ang sweldo gikan sa probinsya sa Bukidnon. So kana ang akong nadugang nga atong hatag dinhi karon nga Everyone board? Kada isa? isa lang ba isa lang kabuok. Isa lang, mura di na makaya kung individual. Isa ra gyud every LGU. Mura atong kaya, no? So asa ako nga pagpanerbisyo sulod sa 12 ka tuig, ika-15 na nako ni katuig, dili gyud kay ko tigsaad vice og mga dili nako kaya buhaton. So munang sa akong nasaad, akong i-assure gyud nga makaya nako ni siya pagabuhaton. So kana lang, no, for my parting words, with a heart of public service and a track record of true leadership, I humbly ask for your support in re-electing me as your Philippine Councilors League Bukidnon Chapter Federation President. Then
Under my leadership, the Federation has achieved meaningful programs and initiatives that empowered LGU councilors, strengthened local governance, and upheld transparency and unity across the province. This campaign is not just about continuity. It's about deepening the progress we have already started together. So, sa makausap pa, ako gahangyo, no? Deep in my heart, gahangyo sa inyuhang mga malumong kasing-kasing pod nga for my last term nga ipabor sa ako nga makapadayon og serbisyo sa atong liga to lead Philippine Councilors League Bukidnon Chapter. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw gyud, no? Then naalang ko i-emphasize nga ang liga is an independent body. Ato kitay gapadagan niani, ato ni siya. Ug ang liga is non-partisan, no? Then naalang ko gamay pud nga i-emphasize kining general rule. Sayon na tanani, labi na kita nga mga politicians. No, general rule is equity of incumbent. Sayod din ana ang general rule. Then ako man ang silbi incumbent, so nasa ako ang equity. So I hope, no, manghinaot ko that this general rule be respected, be recognized, be adopted, and be implemented. So salamat na sa pag-usab sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo sa kanunay magauban ka nato. O before I will end, I will entertain questions, clarifications, or comments. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Evangelista. Any questions, clarifications, hugots? Wala. Questions? If wala, let's give a round of applause to our Thank you very much. Daghang kaayong PCL salamat. President. And pwede ta maka-photo op dili. Yes. Inasarang puloy anang inubanan sa tribo o kultura. Igamitan o kusog kaaktif o gustong kaalam. Ugiubanan o pagsalig sa kahitasan. Luparog taas, luparog kusog, iba ina nga, ikaw usa ka.
kasaksi sa bagong paglaon. Iandam ang kaugalingon para mabuhat ug matuman ang pangandoy nga gihandom sa kanunay. Igamitan og kusog kaakti ug hustong kaalam ug giubanan ug pagsalig sa kahitasan. Lupadugtas, lupadug kusog, ipainanga ikaw usa ka balo nga gawas luluway ikahadlukan iyahon ang tanan. Lupadugtas, lupadug kusog, kay ang tanan sa imong musunod ug maug kalinaw ipatigbabaw. Lupad banog, lupad banog, lupad. Ampingan ang kinaiyahan, naginasarang puloy-anan, inubanan sa tribo o kultura. Igamitan og kusog kaakti ug hustong kaalam ug giubanan ug pagsalig sa kahitasan. Lupadugtas, lupadug kusog, ipainanga ikaw usa ka balo nga gawas luluway ikahadlukan kay yahon ang tanan. Lupadugtas, lupadug kusog, kay ang tanan sa imong musunod ug maug kalinaw ipatigbabaw. Lupad banog, lupad banog, lupad. Lupadugtas, lupadug kusog, ipaidanga ikaw usa ka balo nga gawas nunuguan gikahadlukan kay yahon ang tanan. Lupadugtas, lupadug kusog, kay ang tanan sa imong musunod ug maug kalinaw ipatigbabaw. Lupad banog, lupad banog, lupad. Pagsubang sa adlaw, ang kalinaw sa mata, ang nakasama